Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer du pain au chocolat. Pour les ingrédients, il me faut 500 g de farine, 60 g de sucre, 125 ml de lait, 100 ml d'eau, 7 g de sel, 25 de levure boulangère, 300 g de beurre pour le feuilletage, pour la dorure, 2 جان d'œuf. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيت نقدم معكم لي شوكولاتين. المقادير: 500 غرام ديال الطحين، 60 غرام ديال السكر، 125 مليلتر ديال الحليب، 100 مليلتر ديال الماء غنقول لكم شحال غندير اكزاكت. الملحه عندي 7 غرام، 25 غرام ديال خميره ديال الخبز، 300 غرام ديال الزبده باش التوراق، 2 صفر بيضه. هندير طحين في العجانه. J'ai mis la farine, je rajoute le sel, je rajoute le sucre, les 60 g de sucre, les 25 g de levure, نزيد عليها الخميرة 25 g. Je rajoute les 125 ml de lait, 125 ml ديال الحليب. Je mets tout ça à pétrir. Je rajouterai de l'eau petit à petit. غندير كاع هادشي يتعجن ونزيد الماء شويه بشويه. Après que la pâte est bien pétrie, oui, تعجنات العجينه. Je la mets pour lever pendant une vingtaine de minutes. غنديرها تخمر 21 دقيقة. Pour l'eau, les 100 ml d'eau, ça m'a pris 70 ml d'eau. ديك 100 مليلتر ديال الماء دار ليا منها 70 مليلتر ديال الماء اللي زدت ليها، اللي زدت العجينه ديالي. غنديرها تخمر دابا 21 دقيقة، ومين تخمر تلقاو. Après que la pâte va lever, j'ai pas de bâton au chocolat, je vais les préparer. Je vous montre une astuce. J'ai fait fondre mon chocolat ici et je veux faire des petites bâtons comme ça. من بعد البنات انا ما عنديش داك الشوكولات اللي تنديروه في الشوكولاتين. غنقادو راسي، ندوبت الشوكولات درتو في هاد لابوش وغنديرو فوق البابيي سولفوريزي باش ما يلصقش فيه وغندخلهم للثلاجه. Je vais continuer comme ça. Après quand j'ai fini, je les mets au frigo jusqu'à que ça durcit. Après, quand la pâte est levée, je dégaze la pâte. Ça colle un petit peu dans la main, mais c'est pas grave. من خمرات العجينة نحيد منها كاع داك الغاز. Je mets un peu de farine, ندير شوية طحين على لو بلون ديالي. Faut pas mettre beaucoup de farine. نديروش بزاف ديال الطحين، ندير شويه. Je étale la pâte، نقرص مزيان هاد
نخلقها مزيان هاد العجينه. Après, je prends les 300 g de beurre que je mets sur la pâte. زيت ديك 300 غرام ديال الزبده غنديرها فوق العجينه ديالي. كاين اللي تيحطها مرصوات مرصو كبير وبقى يدير يطويها كل مره. انا بعدا نيطالي بيان لاباط الزبده ديالي على العجينه. je mets mes petits dés de beurre sur la pâte. Voilà, ça c'est comme ça que je la fais moi. Voilà, comme ça je laisse comme ça. Je plie نطوي العجينه ديالي على 4 منين سرحت فيها ديك الزبده مرصوات. Et là je la mets au frigo pendant 10 minutes. Voilà, ma pâte elle est sortie de frigo. ها هي العجينه ديالي خرجتها من الثلاجه باش تبرد ديك الزبده حيت سخون الحال والزبده تذوب. Je mets juste un peu de farine. Je vais l'étaler doucement avec la main. J'ai pas besoin, je pense, de rouleau à pâtisserie. نطلقها غير شويه بشويه باليدين باش ما تخرج ليناش ديك الزبده من الجناب حيت سخون الحال. الزبده هي حتى هي في ساعه تذوب. نطويها عاوتاني على 4. Je vais la plier sur 4 encore. pour que le beurre que le filetage se fait. على 4 عاوتاني. Je vais la laisser reposer encore 5 minutes. Je la remets au frais. Dès que ça gonfle, je la sortirai. Après que la pâte est bien levée, je la mets sur mon plan de travail. Je l'ai sortie du frigo. من طلعت لاباط من خمرات ليا العجينه حيتها من الثلاجه. faut lever l'air juste doucement, pas beaucoup de farine. faut la étaler doucement pour la façonner après. Après que j'ai bien étalé la pâte, je coupe. من بعد من طلقت العجينه نقطع عليها دوك الجناب تيكونوش مقادين. الجناب راه ما نلوحوهمش غنستعملوهم باش نوريكم. faut vraiment vous aider avec le frigo parce que le beurre comme il fait chaud il a tendance à fondre vite. خصكم ديروها في الثلاجه باش تعاونكم العجينه. Je la coupe en deux. Après, quand j'ai bien coupé la pâte, je la mets. Faut pas que ça soit très fine ni très épaisse. Je pose mon chocolat que j'ai fait avec vous. C'est plus simple. Et je pose ma chocolatine dans le plat. من بعد البنات ملي قطعتها ما تكونش غليظه بزاف. غندير الشوكولات اللي درت معاكم وندورها شويه بشويه حتى تكون بحال الشوكولاتين بحال الكرواسون. فوالا لي شوكولاتين. ها هو الكرواسون ديالنا. نخليها تخمر شويه. كون سي بيان لوفي لا بات. من خمرات ليا الكرواسون ديالي درت هنا جوج صفر البيض بيضات وشويه د الحليب. j'ai mis ici 2 jaunes d'œufs avec un peu de lait. je vais les badigeonner mes chocolatines bien
et après je les mets au four à 180 degrés. غندهنهم بالبيض ونديرهم على 180 درجة يطيبوا بشوية عليهم على خاطرهم. Après je l'ai bien débajouné. Après j'ai voilà le résultat du pain au chocolat. ها هو لي بتي بان البنات. تنتمنى انكم تجربوه ويعجبكم. حاولوا حيت دابا سخون الحال الزبده تذوب في ساع والمهم تيطيب على 180 درجه. Cuisson c'est 180 degrés jusqu'à que ce soit doré. Et j'espère que vous l'essayerez. Je vous montre à l'intérieur comme il est. Regardez, regardez. Je zoome un petit peu. Voilà. Vraiment, franchement, ils sont moelleux. Voilà. Et pour le petit déjeuner des enfants, j'espère que vous l'essayerez. Vous me laisserez des petits commentaires. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker ma vidéo. Abonnez-vous. شكرا لكم البنات بزاف، بنات والدراري. سمحوا لي بعض المرات نقولها للبنات ومره عارفه حتى الدراري متابعيني. شكرا لكم بزاف، تبارك الله عليكم على التشجيعات ديالكم. وتنتمنى من القلب ديالي انني تنكون على حسن الظن ديالكم. ما تنساوش اللايكات ديالكم، الكومونتيرات ديالكم الزوينين. شكرا بزاف. باي باي.